Shalom. Shalom. Senang bertemu dengan saudara sekalian. Nice to meet you all. Sekarang kita akan memulai ibadah minggu ini. Now we are going to start our Sunday service. Mari berdoa. Let us pray. Mari kita bersatu dalam doa. Let's pray together. Bapa di surga, Father, we come to you. kami mengucap syukur untuk hari ini. We thank you for this day. Tuhan, kami akan memulai ibadah minggu ini. Today, the Sunday, we start this service. Kami undang Roh Kudus We invite the Holy Spirit untuk memimpin ibadah ini to lead and to guide dari awal, pertengahan hingga akhir. from the starting till the end. Oh Tuhan, O Lord, ampuni dosa dan kesalahan kami. forgive our sins. Layakkan kami untuk menaikkan doa-doa, pujian, dan penyembahan kami. Help us to praise, glorify your name, Biarlah ibadah ini so that this service, bukan hanya rutinitas, not being a routine, tetapi benar-benar mendatangkan perubahan dalam kehidupan kami. but a transforming life in us. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang lain yang belum bergabung bersama kami. Lord, we also pray for those who don't join it with us. Tuhan, bawalah mereka segera untuk bisa bergabung bersama kami. Bring them soon so that they can also join together with us, Dan hidup mereka juga bisa diubahkan. so that their lives can be transformed too. Terima kasih Bapa. We thank you. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. We ask everything in the name of Jesus. Amin. Amen. I will never let you go.
Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. This is a season of holiday. This is a season of Christmas. Ini adalah musim liburan, musim Natal. And here in Indonesia and many other countries, people have already started celebrating Christmas. Dan di sini, di Indonesia dan di beberapa negara, orang-orang pun sudah mulai merayakan Natal. So we'll see a series of Christmas message maybe. Jadi kita akan melihat beberapa seri tentang pesan Natal. Why Jesus came to this world. Kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini? So we are going to see the part 1, why Jesus came to this world. Kita akan melihat bagian pertama kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia. Many times people think that Jesus came only to take us to heaven. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan Yesus datang hanya untuk membawa kita ke surga. We need to understand, Kita perlu mengerti. in the Old Testament, Di Perjanjian Lama, Moses, Musa, David, Daud, they all did sin. mereka semua juga pernah jatuh dalam dosa dan melakukan dosa. And they are also going to go to heaven. Dan mereka juga nanti akan masuk ke dalam surga. How? Bagaimana? Because of the sacrifice of the blood. Karena ada pengorbanan darah. So we see, Jadi kita lihat, the Bible tells the blood is the one who cleanses. Alkitab From the sin. mengatakan darahlah yang membersihkan kita dari dosa. So what did Jesus come and do? Jadi apa sebenarnya yang Tuhan Yesus lakukan datang. So Jesus came not only to take us to heaven, Tuhan Yesus datang tidak hanya semata-mata untuk membawa kita ke surga, but for many other reasons. tapi juga untuk beberapa banyak hal lainnya. So today, from Hari one ini- particular passage, we are going to see the purpose. Dari satu perikop kita akan melihat tujuan kedatangan Tuhan Yesus. So today, let's look at Luke chapter 4, verse 17 onwards. Hari ini kita akan melihat dari Lukas 4 ayat 17 dan seterusnya. Verse 17. Ayat 17. The book of the prophet Isaiah was handed to him. He opened the book and found the place where it was written, "The Spirit of the Lord is on me." Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. So we see Jadi kita lihat what Jesus did apa yang Tuhan Yesus on lakukan a Sabbath day. di suatu hari Sabat. He go to synagogue Ia pergi ke sinagog and they gave him the book of Isaiah. dan mereka memberinya kitab Yesaya. And he opened Dia buka this passage, perikop ini which is prophetically written about 700 years before his birth. yang mana telah secara nubuatan diucapkan sekitar 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. And he read that passage, Dan Tuhan Yesus membaca perikop itu, and verse 20. dan ayat 20. He closed the book, gave it back to the attendant, and sat down. The eyes of all in the synagogue were fastened on him. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju padanya. Verse 21, he explains further. Ayat 21 ia menjelaskan lebih jauh lagi. He began to tell them, "Today this scripture has been fulfilled in your hearing." Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Hallelujah. Haleluya. So we see Jesus Jadi kita lihat Tuhan Yesus read the scripture membaca ayat ini and he said, dan ia mengatakan, "Today hari ini this has been fulfilled." ayat ini digenapi. So we need to know what he's talking about. Jadi kita perlu mengerti ini maksudnya apa. What is he talking about which is fulfilled? Apa sih yang digenapi? So, in the book of Isaiah, we know that he took it
Kita lihat tadi itu firman dari kitab Yesaya, So this scripture is found in Isaiah 61. yaitu dari Yesaya 61. Okay, so what Jesus came and what he did or what he is called or anointed to do is what is written in Isaiah 61. Nah, di Yesaya 61 itu tertulis tentang kenapa Tuhan Yesus datang, apa tujuannya, dia dipanggil untuk apa, dan diurapi untuk apa. Okay, let's go to Isaiah 61 then. Kita buka Yesaya 61. Here we see the purpose and the anointing of Jesus, why he came to this world. Di sini kita akan melihat tujuan pengurapan dari Tuhan Yesus dan kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Okay, let's see the first verse. Kita lihat ayat pertama. The Spirit of the Lord Yahweh is on me, because God has anointed me to preach good news to the humble. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and release to those who are bound. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. So we see here Jadi kita lihat di sini the anointing or the purpose. pengurapan atau tujuan. Anybody who is human being or anything which is used in the temple of God has to be anointed. Segala sesuatu yang akan dipakai di bait Allah selalu diurapi dahulu sebelum dipakai. Because Jesus was also born as a human being, Tuhan Yesus yang lahir sebagai manusia so he has to be also anointed. juga harus diurapi. So that is what is written here. Itu yang tertulis di sini. The Spirit of the Lord is on me because he has anointed me. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. So we need to understand Kita perlu mengerti anointing is important and Jesus was anointed for the purpose. pengurapan itu penting dan Tuhan Yesus diurapi untuk tujuan tertentu. Elijah anointed Elisha as a prophet and he became a prophet. Elia mengurapi Elisa untuk menjadi nabi dan ia menjadi nabi. Samuel anointed Saul and David as a king and they became kings. Samuel mengurapi Daud dan Saul untuk menjadi raja dan keduanya menjadi raja. So we need to understand Jadi kita perlu mengerti. the kingdom of God has got a policy that it anoints to use. Jadi kerajaan surga punya kebijakan yaitu suatu pengurapan untuk dipakai. So Jesus was also anointed. Dan Tuhan Yesus juga diurapi. What are the reasons? What are the purpose? What Salah is he satu anointed? Tujuan atau alasan kenapa Tuhan Yesus diurapi, Okay, let's see here. kita akan lihat. The first thing we see, Yang pertama kita lihat Jesus came to preach Tuhan Yesus datang untuk good news to the meek. memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang sengsara, tapi dalam bahasa Inggris pada orang-orang yang lembut hati. So people who are meek and humble, Jesus came for them. Jadi orang-orang yang rendah hati dan orang-orang yang lembut, Tuhan Yesus datang bagi mereka. Are you meek? Apakah engkau lembut hati, Are you humble? rendah hati? In other translation it tells, poor, he came for the poor. Di terjemahan yang lain dikatakan ia datang untuk orang-orang miskin. So people who are humble, poor and meek-hearted, that's the people Jesus came for. Dalam bahasa Indonesia dikatakan Tuhan datang memberi kabar baik kepada orang-orang sengsara. So sometimes people think and tell, oh, Jesus is God of the rich. He is God of America, God of Europe, or God of British. Kadang-kadang orang berpikir, oh Tuhan Yesus adalah Tuhan orang-orang kaya. Tuhan Amerika,
Tuhan Eropa, Tuhan orang Inggris. Jesus never went to America, Jesus never went to Europe even. Tuhan Yesus tidak pernah pergi ke Eropa atau ke Inggris. So we need to understand he is not a European or American or a Yeah. white man. Ia pun bukan Eropa atau Amerika, ia orang Israel. Jesus came for the poor. Dan ia datang untuk orang-orang miskin atau juga untuk orang-orang sengsara, orang yang lembut hatinya. Next point it tells. Poin berikutnya, He has sent me to bind the brokenhearted. ia datang untuk merawat orang-orang yang remuk hatinya. So are you brokenhearted? Apakah engkau orang yang sedang remuk hatinya? Sometimes people are brokenhearted because Kadang-kadang orang remuk hatinya maybe karena their spouse left them, mungkin pasangannya meninggalkan mereka, or maybe you lost a job, atau kehilangan or your pekerjaan, business, atau bisnis, or maybe you lost anything, atau kehilangan apapun, or maybe people despised you. atau dihina, Are you brokenhearted? direndahkan. Apakah engkau remuk hatinya? Jesus came for Tuhan you. Yesus datang bagimu. Number 3. Nomor 3, Jesus came to give liberty. Tuhan Yesus datang untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. To proclaim liberty to the captives and release to those who are bound. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. So, the third point we see, Poin he ketiga came to kita give lihat. liberty. Ia datang untuk memberi kebebasan. People are addicted. Saat-saat ini banyak sekali orang terikat, Addicted to Dalam- drinking, addicted to smoking, adiksi addicted minuman to keras, pornography. rokok, pornografi, Now new addictions are there. dan ada adiksi lain lagi, What is that? yaitu Addiction to adiksi TikTok, TikTok, WhatsApp, Facebook, WhatsApp, Facebook, whatever is gadget, binding you. apapun yang mengikatmu. Maybe sometimes are you in jail? Mungkin bisa jadi juga engkau sedang terikat dalam penjara. The Bible here it tells he came to Alkitab give liberty, di sini freedom. mengatakan Tuhan Yesus datang untuk memberi kelepasan, kebebasan. I prayed for some people and God released them from even the jail which they cannot come out so easily. Ada orang-orang yang saya doakan malah Tuhan Yesus membebaskan mereka dari penjara yang kelihatannya tidak mungkin. There was one person, Ada seseorang, he was put in a jail dia masuk ke dalam penjara for lifetime. untuk hukuman seumur hidup. He's a foreign national for that country. Dia bukan orang lokal, tapi dia orang asing untuk negara tersebut. So when I met him when I went for the prison ministry, Saat saya pergi dalam pelayanan penjara, God told, Tuhan mengatakan, you will be released and you will become a pastor. Tuhan menaruh di hati saya dan saya katakan, kamu akan dibebaskan, bahkan kamu akan menjadi pendeta. He said, oh pastor, I cannot go out because I'm a lifetime person here. Dia bilang, pastor, saya nggak bisa keluar karena saya dapat hukuman seumur hidup. So I said, Jadi saya katakan, if God tells, kalau Tuhan yang mengatakan, don't worry, jangan khawatir, it's God who does it. Tuhanlah yang melakukannya nanti. Go for an appeal. Coba engkau ajukan lagi And he went for an appeal. masalahnya. Jadi dia mengajukan lagi. And then what happened? Dan apa yang terjadi? The judge called for the warden of the prison. Hakim memanggil orang pengawas penjara. And the next week the warden came Kemudian pengasuh penjara datang and he asked the warden, dan ditanya, how is his character and how is his behavior and everything over the period of years? ya selama beberapa tahun ini karakter dan tabiatnya seperti apa? He said, oh, he's very good. Dan pengawasnya mengatakan dia sangat baik. Oh, he teaches to other people very good things and he is Dan dia motivational. mengajarkan hal-hal baik. And he's dia very memberi disciplined. motivasi, juga sangat disiplin. And so the judge said, okay, release him and within 24 hours you have to get out of the country. Dan dia dibebaskan dan harus keluar dari negeri itu dalam 24 jam. To make the story short,
pendek cerita, now he's a pastor in Africa. sekarang dia jadi pendeta di Afrika. Hallelujah. Haleluya. Are you into any bondage, including prison? Apakah engkau dalam keterikatan, termasuk juga di balik jeruji atau sedang dalam penjara? Jesus came for you. Tuhan Yesus datang bagimu. Not only to release you from the sins, but also from the jail even. Hanya membebaskanmu dari dosa, bahkan dari penjara. Okay, let's see the next point. Poin berikutnya, Verse 2. ayat 2. To proclaim the year of Yahweh favor and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. People would have hurt you. Mungkin ada orang-orang yang menyakitimu People would have done evil against you. atau melakukan hal-hal yang jahat melawanmu. Or maybe somebody wanted to help or something. These people would have done anything against you. Atau mungkin ada orang yang mau menolong atau apa, tapi kemudian melakukan sesuatu atasmu. Here the Bible tells what? Di sini Alkitab mengatakan apa? To proclaim the day of vengeance. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. And through that He comforts you. Yang mana melalui itu Ia menghiburmu. I know some of the pastors Saya tahu beberapa pendeta who God fight for them. yang mana Tuhan berperang bagi mereka. Amen. Even many people are dead who talk against pastors. Bahkan ada orang-orang yang mati karena berbicara melawan pendeta-pendeta. You see Miriam talk against Moses, and what happened? She got the leprosy. Kita lihat di Alkitab Miriam berbicara menentang Musa dan ia terkena lepra. Maybe you're a pastor, you're a believer. Mungkin engkau pendeta atau orang percaya. Maybe you think, oh Lord, what is these people? They are against me. Oh Just Tuhan, because I'm a believer, I'm a child. ini orang-orang ini melawan saya, menentang saya karena saya adalah orang percaya, karena saya adalah anak-anakmu. Because I'm quiet, because I take your cross and walk, these people are against me. Karena saya diam, saya menanggung, memikul salib, dan orang-orang ini melawan saya, menentang saya, menekan saya. Do you mourn? Apakah engkau sedang berduka cita? Jesus came for you, don't worry. Tuhan Yesus datang bagimu, jangan khawatir. Okay, next verse 3, let's see. Ayat berikutnya, ayat 3. Verse 3. To appoint unto them that mourn in Zion, to give them beauty for ashes. Verse 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Are you mourning? Apakah engkau sedang berkabung berduka cita? Are you crying? Apakah engkau sedang menangis? Sometimes I've seen God tells, Kadang-kadang saya melihat Tuhan God mengatakan, knows your cry of the heart. Tuhan tahu tangisan di hatimu. No one else knows, Meskipun tak ada orang lain yang tahu, but God knows. tapi Tuhan tahu. And what does God tell here? Dan apa yang Tuhan katakan di sini? For mourning He shall give you oil of joy. Dan untuk mengganti kain kabung dikatakan Tuhan akan memberikan minyak untuk pesta ganti kain kabung. So here it tells what? To appoint to those who mourn in Zion, to give them a garland for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they may be called the trees of righteousness, the planting of Yahweh, that they may be glorified. Ayat 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. So what does God do? Jadi apa yang Tuhan lakukan? God gives beauty for ashes.
Di dalam bahasa Inggris dikatakan Tuhan memberi kecantikan sebagai ganti abu. You know, David, Daud, one day he come back home. suatu hari ia pulang, His wife and children were taken by the enemy. istri dan anak-anaknya diculik oleh musuh. He cried until there's no strength in him and they put the soil on their heads. Dia menangis sampai tidak bertenaga dan mereka menaruh minyak ini di kepalanya. But God said, go, I will be with you Tuhan mengatakan pergi, aku akan beserta and you shall recover whatever you lost. dan kau akan memulihkan, akan pulih apa yang telah hilang. God gives beauty to the ashes. Tuhan memberi keindahan sebagai ganti abu. Hallelujah. Haleluya. Whenever you sit in the presence of Jesus, Dimanapun saat apapun kau sedang di hadirat Tuhan, your mourning, your ashes Duka shall citamu. change into beauty. abu lambang duka cita akan Tuhan ubah menjadi keindahan. Moses was in the presence of God and his face shined. Musa berdiam di hadirat Tuhan dan saat ia keluar wajahnya bersinar. Next thing we see here, Yang berikutnya kita lihat di sini, the oil of joy he gives for mourning. minyak sukacita dalam bahasa Inggrisnya sebagai ganti duka cita. What is oil of joy? Apa maksudnya minyak sukacita? Some of the pastors, they tell this is the holy laughter. Ada yang menerjemahkannya sebagai holy laughter atau tertawa yang ilahi, saya nggak tahu terjemahan Indonesianya. But there's no such word in the Bible as holy laughter. Tapi itu nggak ada istilah di Alkitab holy laughter atau tertawa kudus. But that is what the Bible tells, it's oil of joy. Tapi yang ada adalah minyak sukacita. What is oil? Apakah minyak? Anointing. Pengurapan. The anointing of joy. Pengurapan sukacita. Sometime before, Beberapa waktu yang lalu, I went to one place. saya pergi ke suatu tempat. So this person was crying in the heart and always the face is sorrowful. Ada orang yang menangis di dalam hati dan wajahnya tampak berduka cita. Because failure after failure financially and problem in the husband, problem with the mother-in-law, and so many things. Karena kegagalan hidup, keuangan, atau hubungan dengan suami dan ibu mertua. But God spoke. Tapi kemudian Tuhan mengatakan, You are crying at home when you sleep. engkau menangis di rumah saat engkau tidur. You cannot sleep. Engkau tidak bisa tidur. When even you eat, you cannot eat properly. Waktu engkau makan juga makannya nggak bisa benar. But today God is pouring the oil of joy. Tapi hari ini Tuhan sedang mencurahkan minyak sukacita. And she started laughing. Dan ia pun mulai tertawa. Hallelujah. Haleluya. God's anointing came down on her. Pengurapan Tuhan tercurah atasnya. And I heard after that she always was laughing. Dan saya dengar dia tertawa. Hallelujah. Haleluya. God sees your heart. Tuhan melihat hatimu. Are you mourning inside? Apakah engkau sedang berduka cita di Maybe, dalam hatimu? maybe people don't know about your problems. Mungkin orang tidak tahu mengenai masalahmu. Oh Lord, why my life like this? Oh Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Why my failure in my business, in my job? Kenapa aku gagal dalam bisnis, dalam pekerjaan? No one understands me. Kenapa tak seorang pun mengerti aku? Wow, you're crying. Mungkin kau menangis, But tetapi remember, ingatlah, Jesus came to change your mourning into joy. Tuhan Yesus datang untuk mengubah duka citamu menjadi sukacita. Let this anointing come down on you to make you joyful. Biarlah pengurapan ini juga tercurah atasmu dan membuatmu sukacita. It not only makes you joyful, it changes the situation around you to be joyful. Bahkan mengubah situasi di sekelilingmu untuk menjadi sukacita. Next we see Berikutnya kita lihat the garment of praise for the spirit of heaviness. nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Are you heavy in your heart?
Dalam bahasa Inggris ganti semangat yang sudah berat gitu. Ada berat, ada sesuatu yang berat di hati kita. Oh, the heart is heavy. Wah, hatinya terasa berat. Hannah had a problem in the Bible. Hana memiliki masalah. The other wife was treating so bad on her, talking bad on her, and the people talking bad on her because she cannot have a child. Karena Penina, istri yang suaminya yang satu lagi, itu mengejek dia, merendahkan dia karena Hana tidak punya anak. Elkanah, the husband, said, "Oh, I am more than the sons, don't worry." Meskipun Elkanah mencoba menghibur, mengatakan kamu gak punya anak laki-laki, saya lebih dari anak laki-laki yang kau butuhkan. That doesn't satisfy. Tapi itu tidak membuat Hana bersukacita. When you're heavy-hearted, Saat hati kita terasa berat when you don't know what to do, dan tidak tahu harus lakukan apa, you know the key? tahukah kuncinya? The key is to praise God. Kuncinya adalah memuji Tuhan. But in reality, let me tell you, Tapi dalam kenyataan saya akan beritahu, praise doesn't mean singing alone, okay? memuji Tuhan tidak selalu berarti menyanyi. Because when you're heavy, you cannot sing. Karena saat perasaan kita sedang berat sangat sulit untuk Let's menyanyi. talk reality. Kita bicara realitas. When you're heavy-hearted, Saat hati kita sedang berat, you cannot sing. banyak dari kita tidak bisa menyanyi. Because the Bible tells, Karena Alkitab mengatakan, God said in the Bible, I will stop their praise, their songs. karena Alkitab mengatakan aku akan menghentikan pujian mereka, nyanyian mereka. And that happens to people. Dan itu memang terjadi pada beberapa orang. So if you're heavy heart, you cannot sing. Jadi saat hati sedang berat, banyak orang tidak bisa menyanyi. But how to do that? How to praise? Terus bagaimana cara memuji Tuhan? You put your handphone to praise, let it worship, let it praise. Ya kita putar handphone kita puji-pujian, jadi hati kita bisa ikut nyanyi bersama. But in your mouth you can praise God. You cannot sing, but you can praise God by glorifying God. Ya mungkin kita tidak bisa menyanyi, tapi kita bisa mengucapkan kata-kata pujian bersama dengan pujian di lagu yang kita putar. Hallelujah. Haleluya. You can see in the Bible, Kita bisa lihat di Alkitab, even Moses, bahkan Musa, he praised God in the prayer. dia memuji Tuhan dalam doa, kata-kata, So you can praise bukan God nyanyian. through your words. Jadi memuji Tuhan bisa melalui kata-kata. Because praise Karena memuji breaks the bondage. menghancurkan belenggu. You can see, Pujian menghancurkan belenggu. you can see Kita bisa lihat when they praised, saat mereka memuji, the Jericho wall broke. bahkan tembok Yeriko hancur. Hallelujah. Haleluya. So God gives praise in your mouth. Jadi biarlah Tuhan memberi pujian di mulut bibirmu. Hallelujah. Haleluya. Now you have to understand this. Nah, kita perlu mengerti ini. The garment of praise for the spirit of heaviness, that they may be called the tree of righteousness, the planting of Yahweh. Nyanyian pujian ganti semangat yang pudar supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran. Hallelujah. Haleluya. So you praise not Jadi- because to get rid of the heaviness, but through that, what do you get? You praise God, glorify God. Jadi kita memuji Tuhan bukan hanya untuk supaya menghilangkan hati kita yang berat, tetapi supaya kita disebut pohon tarbantin kebenaran. So what happens? In turn, you will be called as tree of righteousness. Kita disebut pohon tarbantin kebenaran. What is tree of righteousness? Maksudnya Righteousness means doing right thing. kebenaran itu yang melakukan hal yang benar. So in other words, whatever the problem comes, Jangan don't kata stop lain. praising. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, jangan berhenti memuji Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Because praise brings breakthrough and victory. Karena pujian membawa terobosan dan kemenangan. Let's go to the verse 4. Kita ke ayat 4. They shall build old ways, and they shall raise up the former desolations, and they shall repair the waste cities.
the desolations of many generations. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. So in verse 4 we see, Jadi ayat 4 kita lihat. they shall build the old ways. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. So your broken walls, your broken families, your broken relationship, your broken business, God Jadi, will rebuild it. Tuhan akan membangun yang telah runtuh, apakah keluargamu, relationshipmu, bisnismu. The devil may intimidate, oh it's broken, nothing can be done. Mungkin intimidasi dari iblis datang dan mengatakan, wah itu udah runtuh, udah gak bisa dibangkitkan lagi. You know, one lady came to me. Seorang ibu datang kepada saya. For 2 years the husband disappeared. 2 tahun suaminya menghilang. But God said God will build and bring him back. Tapi Tuhan katakan Tuhan akan membangun dan membawanya kembali. He disappeared one day Suatu hari and no one knows where is he. dia menghilang dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia berada. But within that week, the husband called back and they joined back again. Dan setelah berdoa, dalam minggu itu juga suaminya datang, suaminya ditemukan dan akhirnya setelah proses suaminya kembali kepadanya. 13 years officially divorced in the California court. Ada pasangan yang udah 13 tahun bercerai di pengadilan di California. God built them back. Tuhan merujukkan mereka kembali. What is broken in your life? Apakah yang telah runtuh dalam kehidupan? Maybe broken marriage, divorce, separated, Mungkin perkawinan yang telah runtuh, your business is lost. perceraian, perpisahan, kerugian dalam bisnis. God shall restore. Biarlah Tuhan merestorasi He shall build the walls. dan Tuhan yang membangun reruntuhan itu. Let's see in the next verse, verse 5. Ayat 5. Strangers shall stand and feed your flocks, and foreigners shall be your plowmen and your wine dressers. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Hallelujah. Haleluya. Here it tells Di sini dikatakan, the strangers and the foreigners, that is people whom you don't know, they will come and help you. orang-orang asing yang engkau tidak kenal, dia akan datang dan menolongmu. If the anointing comes down on you, Kalau pengurapan tercurah atasmu, if Jesus is with you, kalau Tuhan Yesus ada besertamu, you don't know who will come and help you. engkau tidak tahu siapa yang akan datang dan menolongmu. My wife was telling one day one story, Suatu hari istri saya mengatakan suatu kisah. and she was stuck in Tamil Nadu, where the people don't know English. Dia terjebak di satu desa yang tidak ada orang bisa berbahasa Inggris. So she had to go to Coimbatore back. Sedangkan dia di terminal bus harus kembali ke Coimbatore, tempat di mana dia tinggal. And you know, in Chennai, all the buses are written in Tamil, Dan especially itu daerah villages. Tamil Nadu di desa, bus-busnya ditulis dalam bahasa Tamil, tulisan Tamil yang keriting-keriting. So she doesn't know Tamil and how to read the Tamil. Dan dia nggak ngerti, dia nggak bisa berbahasa Tamil, apalagi baca tulisan keriting Tamil. And she's all alone as a foreigner, you have to understand. Dan dia sendiri sebagai orang asing di terminal itu. But suddenly, Tiba-tiba somebody came, ada seseorang datang, unknown person, orang yang tidak dikenal, and helped her and put her in the bus. dan langsung menanyakan dan menolong dia dan membantu dia menemukan busnya. You need to understand, Kita perlu mengerti. if the anointing of God is on you, Kalau ada pengurapan Tuhan atasmu, the strangers, the unknown people will come and help orang you. asing yang tak dikenal datang untuk menolongmu. That's what happened to me in so many times. Dan itu pun terjadi bagi saya
Seringkali. Especially when I was in the business, when I was in a consultant, when I was working earlier. Oh, so many times. Ya, terutama saat dulu waktu saya masih bekerja dan bisnis, banyak pertolongan-pertolongan dari orang yang asing. Okay, let's see the next point. Poin berikutnya, Verse 6. ayat 6. But you shall be named the priests of Yahweh. Men shall call you the ministers of God. And you will eat the wealth of the nations, and you will boast in their glory. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Hallelujah. Haleluya. So here we see, Jadi di sini kita lihat, you shall be called as what? kita akan dipanggil sebagai apa? Priests. Imam Tuhan. Oh, I am not a priest. I am only an ordinary believer. Aduh, saya kan cuma orang percaya biasa, saya bukan imam. Remember this. Ingatlah ini. Jesus was anointed Tuhan Yesus diurapi to make you as a priest. untuk membuatmu menjadi imam. So Jesus will see that you will become a priest. Jadi Tuhan Yesus akan meyakinkan bahwa engkau akan menjadi Oh, I don't know Bible. I don't know to read. Aduh, saya nggak ngerti Alkitab. I nggak didn't bisa go to baca theology Alkitab. school. Saya bukan mahasiswa teologi ya. That doesn't matter. Itu nggak masalah. It's the Jesus who is inside you. The anointing which is on Jesus will work on you to make you a priest. Tuhan Yesus yang ada di dalammu, pengurapan Tuhan Yesus yang ada di dalammu lah yang akan membuatmu menjadi imam Tuhan. That's what we see in Revelation chapter 1 verse 5 and 6. Itu yang kita baca di Wahyu 1 ayat 5 dan 6. You shall be priests for God. Engkau akan menjadi imam bagi Tuhan, Priest imam Tuhan. in your family. Dalam keluargamu, Priest for your spouse. Priest for your bagi children. pasanganmu, bagi anak-anakmu. Priest in your job. Priest in your Dalam business. pekerjaan dan bisnismu. Hallelujah. Haleluya. Through that, Melalui itulah what is happening? apa yang terjadi. You will get the wealth of the nations. You will get the blessings even from other nations. Engkau akan menikmati, dikatakan, kekayaan bangsa-bangsa. Let's see verse 7. Ayat 7. Instead of your shame, you shall have double. And instead of dishonor, they shall rejoice in their portion. Therefore, in their land, they shall possess double. Everlasting joy shall be to them. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat dan sebagai ganti noda dan luda yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Hallelujah. Haleluya. So, whatever you lost, Jadi apapun yang kita kehilangan, maybe your life you suffered. mungkin hidup kita menderita. Jesus came to give double portion. Seperti di sini dikatakan malu, noda, dan itu semua Tuhan akan memberikan warisan 2 kali lipat, sukacita abadi menjadi kepunyaan. Job, Ayub, when the devil brought the sickness and loss and everything, saat iblis datang membawa kerugian, membawa sakit penyakit dan berbagai sengsara, many of his relatives and friends never came to him. dan teman-temannya, keluarganya tidak datang untuk menolongnya. But God Tapi Tuhan gave him a double portion and restored him. dikatakan memberkati dia kemudian 2 kali lipat dan memulihkan hidupnya. That is when Jesus Ya, wasn't there. Waktu itu Tuhan Yesus padahal belum ada. But now, Tapi sekarang remember, ingatlah, Jesus was anointed. Tuhan Yesus diurapi. He's there for restoration. Tuhan Yesus ada untuk merestorasi hidup kita. The Bible tells in John 10:10, Dalam Yohanes 10 ayat 10 devil comes to dikatakan iblis datang untuk destroy and even rob and even kill. mencuri, menghancurkan, bahkan membinasakan. But Jesus come to Tapi Tuhan restore. Yesus datang untuk memulihkan. Hallelujah. Haleluya. Remember, Ingat, if you don't have Jesus, kalau kita tidak memiliki Yesus, have Jesus. milikilah Yesus. You will have all these blessings. Dan semua berkat-berkat ini akan diberikan bagimu. Verse 9, Ayat 9, the last point, the 12th point. poin terakhir, Verse 9, ayat 9.
Their seed shall be known among the nations, and their offsprings among the people. All who see them shall acknowledge that they are the seed of Yahweh. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Hallelujah. Haleluya. So everybody shall know Jadi semua orang akan that you are the tahu children of God. bahwa engkau adalah yang diberkati Tuhan. And even your children shall be Bahkan known anak among the nations and among the Akan people. dikenal di bangsa-bangsa. Hallelujah. Haleluya. Number 1, Nomor 1, meek-hearted. Jesus came for meek-hearted. Tuhan Yesus datang untuk mereka yang berhati lembut. Number 2, Nomor 2, for broken-hearted. untuk mereka yang hatinya remuk dan hancur. Number 3, Nomor 3, came to give liberty and freedom. untuk memberi kebebasan Number 4, dan kelepasan. to comfort people who are Nomor worried. 4, untuk menghibur orang yang bersedih. Number 5, Nomor 5, to change the ashes into beauty. untuk mengubah debu sukacita menjadi suatu yang indah. Number 6, Nomor 6, to give oil of joy. untuk memberi minyak sukacita. Number 7, Nomor 7, to give you praise, the tongue of praise. untuk memberimu hati dan lidah yang memuji Tuhan. Number 8, Nomor 8, to build your broken walls, broken life. untuk membangun hidupmu yang telah runtuh. Number 9, Nomor 9, even foreigners, they shall come and help you. bahkan orang-orang asing akan datang dan menolongmu. Number 10, Nomor 10, to make you as a priest. untuk membuatmu menjadi imam. Number 11, Nomor 11, to give you double portion. untuk memberimu berkat double. Number 12, Nomor 12, even your children shall be known among people and even nations. bahkan anak-anakmu akan dikenal di antara bangsa-bangsa. Hallelujah. Haleluya. So remember, Jadi ingatlah, Jesus came to this Tuhan world Yesus datang ke dunia for ini. all these 12 points too. Di antaranya juga untuk 12 poin yang barusan kita dengar. So don't stop him only for salvation or for healing alone. Jadi jangan hentikan dia hanya untuk keselamatan dan kesembuhan saja. Hallelujah. Haleluya. So today, Jadi hari ini, as you prepare for the Christmas, saat engkau mempersiapkan diri untuk Natal, remember, ingatlah, Jesus came for a wide purpose. Tuhan Yesus datang untuk tujuan yang luas. So you started praising, Mulailah memujinya, glorifying God, memuliakannya, and living close to God, dan hidup dekat dengan putting trust on God, menaruh kepercayaan kepada and He will change your life and even your children's life. dan dia akan mengubah hidupmu, bahkan hidup anak-anakmu. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, this Christmas, Tuhan, di musim Natal ini, we pray for your children. kami berdoa untuk anak-anakmu. Lord, bless them, Father. Berkati mereka ya Tuhan. Oh, make them to be a blessing. Buat mereka menjadi berkat. We see these 12 blessings Kami telah melihat 12 berkat ini. because of Jesus. Karena kedatangan Tuhan Yesus. Everything in their lives changes, including their children's life. Biarlah Engkau mengubahkan hidup mereka, juga hidup anak-anak mereka. Remove their sorrows, remove their pain, Hapuskanlah duka cita dan hati yang sakit. rebuild their lives Bangun kembali hidup mereka. because you are anointed for that. Karena Engkau diurapi untuk itu. Because you live inside them. Karena Engkau hidup di dalam mereka. Change everything. Ubahlah segala sesuatu. Lord, if there's anyone who is not received, Tuhan, apabila ada seseorang yang belum menerimanya, even as they receive you today, apabila mereka hari ini menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, touch them, jamah mereka, heal them, sembuhkan mereka, deliver them, bebaskan mereka, raise their life, raise their family, bangkitkan hidup mereka, build keluarga everything, mereka. Bangun restore the semuanya, double portions, dan restorasikan double porsi, and let them be your priests, dan biarlah mereka menjadi imam, so that they can bring not only this gospel, sehingga mereka tidak hanya membawa berita sukacita Injil saja, but also the total gospel to the world, to the other tapi people. Injil total kepada jiwa-jiwa. In the mighty name of Jesus, Lord, we Demi pray. nama Tuhan Yesus yang besar kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saatnya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Now it's time to give the best to God. Tuhan layak menerima yang terbaik
dari kita karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. God deserves all the best from us because He has given His best to us. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Before we give, let us pray. Mari kita bersatu dalam doa. Let's pray together. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Oh Lord, we come to you once again. Kami ingin memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. We remember to give you our best. Karena Engkau telah memberikan yang lebih baik untuk kami. You have given more, better and best things to us. Engkau telah memberikan Tuhan Yesus kepada kami. You have given Jesus Christ Himself to us. Yang bukan hanya menyelamatkan jiwa kami, tetapi juga membawa 12 berkat yang telah kami pelajari hari ini. Not only just the salvation, but these 12 blessings what we hear today. Tuhan, kami ingin memberi dengan hati yang sukacita dan penuh ucapan syukur. Lord, we thank you and we praise you with all our heart. Terimalah persembahan kami ini, Tuhan. As we give this offering, receive it, O Lord. Terima kasih Bapa. We thank you and we praise you. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, In the name of Jesus, O Lord, kami berdoa. we pray. Amen. Amin. Amen.
Let's receive the blessings of God. Mari kita terima berkat Tuhan. Let the blessings of Abraham. Kiranya berkat Abraham, Let the blessings of Isaac. berkat Ishak, And let the blessings of Israel berkat Israel, be each and every one of us. menyertai setiap kita. Let God make His face to shine upon you. Kiranya Tuhan membuat wajahnya bersinar atas. Let God give you good health and long life. Kiranya Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang. Let God bless you. Kiranya Tuhan memberkatimu. And through the coming of Jesus Christ, Dan melalui kedatangan Tuhan Yesus, let everything in your life change biarlah segala sesuatu dalam hidup mereka diubahkan, in restoration dipulihkan, and transformation as a priest and a dan blessing ditransformasikan sebagai imam dan berkatnya. to be a blessing to others. Dan diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. The love of the Father, Kiranya kasih dari Bapa kita di surga, the grace and peace of Jesus, kemurahan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, the leading of the Holy Spirit, bimbingan dan pimpinan Roh Kudus, be each and every one of us, menyertai setiap kita and with all the saints of this dan world, menyertai orang kudus di seluruh dunia until Jesus comes. sampai kedatangan Tuhan Yesus. Amen, amen. Amin, amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Please share this important message Silahkan di-share pesan penting ini to your friends and relatives. pada teman dan saudara-saudara. It's available in the YouTube. Ada tersedia and, di YouTube, Facebook. Facebook. This is an important message. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.